Di, alisa, di. Alisa, di. Alisa. Abrisa ni. Baru bagus pegang. Masih baku. Masih. Bagus pegang. Masih. Ah, ang kinsa day. Ala, yung gila. Ala, Di ba? gitiste. Nagwan man ko bish king ano nagsuka man ko dadtong kwat ay sa kisa man. Hi, Ter. Ay sa. Wala na sila. Bashi pakita yung tagoy. Bibito ko. Di ba? Bantog ra nagsukaha ko dadtong burn off gamera man akong gi. Really, pinasok mo siya. Upat na gani. Kuya na si Tubi, dali na kayo. Tapos ka. Sorry, Day. Di ko ka-shot, Day. Di ko ka-shot, Day. Gani! Pabuntis ka? Antok na ko. Ayun lang. Nagbablog kasi ako. Yati ka talaga. Sinabi niya ko sana ako na mag-vlog ka. Kabuli-kabuli ka. Hindi na kita istorbe. Yati ka talaga. Binakon kong ano. Congrats, sir. At ano. Kain ng gulay parati. Ha? Okay, ate. Thank Huwag you. masyadong huwag masyadong magpuyat. Okay, ate. Thank you. Good Thank you. night. Congratulations. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Tulog na ako. Bye-bye. Tulog na. Hi, Aki! Asan yung video ko? Wala akong video. Bakit? Hi, Aki! Sa'yo mukha niyo, ma. Ah? May tatanong sana ako. Ah? Walaan niyo. Ojak. Panang nangiro pa yun, walay baga. Tabatsoy na si Aki, oh. Susumpat na namas. Akin. Tanungin ko sana kung ano yung, magkano yung binayaran ni Farah ba sa SSS. Address? SSS ba? Alo. Tutuwa ka? Oo! Mm. Ayaw, gano'n yun. Kakatis ko lang kanina. Ew! Scam. Alangan na, i-scam ako. Lo! Ayun si Mama. Nagsuka gani siya kanina. Nagsusuka ako, nagtataka ako nung doon sa Manila eh. Bakit Mid in Hong Kong. bakit nagsusuka ako ba? My baby brother na Tapos- si Aki Boy. Tapos ang dagoy. Yay! Thank you, Lord. Seryoso? Makapun. Makapun kaayo. Habis Aiki. Kabrihib. Oh, tanawa ring. Abi na kung naked to spider magawa. Ang bagong mamatay rin siya. It's 6 weeks. Mga bagong mata pa. 6 weeks? Oh. Okay sa. Spider na eh. Hindi lagi. Hala! Si ate, or iguna siya. Iguna pa siya nga. Buruso ko na si ate. Ah! Tadang, tadang, tadang!
Oy, reaction. Yung nanay mo na. 6 weeks. 6 weeks and 6 days. Regalo, wedding anniversary gift. Ala. Sing-sing man. Open. Ala. Open! 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 Pangpito! Pangpito! Nasak mo si Papalo. Ano? Nasak mo si Papalo. Basta lalaki na! Nasak mo si Papalo. Wala na ko nakuha. Wala ko na video. Dali, kalpita to. Ano ba? Katato. Hindi ka ba katato? Ay, mo. What's this? Saan eh? Ano, seryoso? Ha? Seryoso? Hala, congrats! Ay, nako. Hala, Nadugangan na sad. baby boy na yan. Hala. Uy, gini lang yun kay Majix. Majix, dapat baby boy, dapat naka sa baby boy. I will take care of you, man. Even you have a baby brother or a baby sister. I love you, man. I'm going to take care of the baby. Also, you, man. I will take care of you. I love you, man. Also, and ate also, and you, and baby. Also, I will take care of you. and also baby man. I will take care of you, Doggy. I will take care of you, man. Even the baby is crying, I will take care of you. I love you, man. Why, man? Why? You like baby brother? You like? Okay. Let's pray to Papa Jesus. But But I don't want to have a baby sister. because Because she's gonna get my toy. she's going to get your toys. If baby sister, can you share your toys? No. Oh, Jesus. Why, man? Sharing is caring, man. I don't want to see her toy. Okay, fine. I don't want. You're not going to take care of me. I'm going to take care of you, Lagi. Again. No way! Mommy loves you, oy. And Ate too.